Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Pripremili smo za vas novi video i u narednih par minuta govorit ćemo o lažnim kamerama za video nadzor. Lažne kamere su verna imitacija pravih kamera, a neki modeli čak i oponašaju rad pravih kamera za video nadzor. Lažne kamere svojim preventivnim dejstvom povećavaju vašu sigurnost, sigurnost vaše porodice ili imovine i to po znatnoj nižoj ceni od pravog profesionalnog video nadzora. Kao što vidite ispred mene na pultu se nalazi par modela koje imamo u ponudi. Sada ćemo ih otvoriti da vidimo kako izgledaju lažne kamere i da li zapravo mogu da prođu kao prave. U našoj ponudi možete naći dom, bullet, IP kamere sa raznim karakteristikama, u zavisnosti od toga koliko želite da kamera izgleda verno i gde želite da je montirate, pa su tako dostupne kamere koje su pogodne za unutrašnju i spoljašnju montažu, počev od osnovnih modela koji imaju samo LED indikator do onih koje prate pokrete. Inače, lažne ili dummy kamere, kako se još nazivaju, rade na baterije, tako da nije potrebno dodatno napajanje. Važno je napomenuti da mnogi ljudi koji koriste lažne kamere nikada nisu imali iskustva sa pljačkom ili provalom, a oni koji su ranije imali slučaj sa ovakvim krivičnim delima, nakon ugradnje lažnih kamera nisu imali slično iskustvo. Ako želite da obezbedite dvorište, lokal, stan, kancelariju ili radnju, a nemate dovoljno novca za profesionalni video nadzor, onda ugradnja lažnih kamera može biti idealno rešenje. Ugradnja lažnih kamera često je i dopuna profesionalnom video nadzoru, pa tako, na primjer, uz ugrađene 4 prave kamere možete ugraditi i 2 lažne i tako pokriti manje bitne prostore. Putem linka možete naručiti lažne kamere u skladu sa vašim potrebama. Čuvajte sebe i druge. Vidimo se uskoro!